XFM Express Balita. Express Balita. Balhog sa selda ang usa ka wanted person sa regional level tungod sa kasong statutory rape. Human gilusad ang oplan pagtugis ning niaging adlaw sa Malapatan, Sarangani Province. Giila ang suspect nga si alias Bicoy, usa ka pastor o residente sa nasampit nga lugar. Sumala ni Police Major Julius Vallejo, CIDG Sergeant Provincial Officer, gipahigayon ang pagdakop sa suspect pinaagi sa gipagawas nga warrant of arrest sa 12 Judicial Region Branch 13 sa Pulomolok, South Cotabato nga gipasaka kaniadtong December 16, 2025. Dugang pa nga mismong bayaw sa suspect ang reklamante o biktima, kundiin makapila kahigayon pa nga nahitabo ang maong pagpanglugos sulod sa ilang panimalay. Dito sa warrant of arrest niya, ilang beses na pong nagalaw ang complainant natin. Duwa kay gayon na kini nga gisilbihan sa iyang warrant of arrest apan sa unang igayon wala kini sa ilang panimalay. Katingalahan usab alang sa pamilya sa suspect ang kasong giatubang tungod committed matud pa ang nasampit sa ministry apan andam sila suportahan ang unsa bang ipahamtang batok kaniya. Kumansa man ang kaning ipahamtang siya nga kaning pansugod ang kaning pagkuan sa balaod. Amang dawaton. Sa pagkakaron, hingpit nga giatubang sa pastor ang kasong pagpanglugos. Mga katropa, palig-una ang imong kabukugan o pakusga ang imong resistensya. Tumar og Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News. XFM